President Joko Widodo says the dollar is no longer the most relevant benchmark exchange rate for the rupiah. Jokowi believes the rupiah should be matched against currencies of countries that Indonesia sees its highest foreign trade volume. Jokowi says the current global political tension stemming from the U.S. presidential election result has collectively weakened global currencies, including the rupiah. Jokowi feels matching the rupiah against the greenback is no longer on point and suggests using currencies of larger trading partners like China, Europe, and Japan. Trade with China currently accounts for 15.5% of Indonesia's total foreign trade volume, with the EU in second with 11.4% and Japan with 10.7%. Trade with the United States currently accounts for around 10%. Dan kelihatannya Trump akan menerapkan kebijakan ekonomi yang sifatnya reflationary. Kelihatannya akan menuju ke sana. Dan kurs dolar semakin mencerminkan antisipasi pasar bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika akan lebih menguat lagi dan inflasi dolar akan melonjak. Artinya apa? Artinya bahwa kurs rupiah dolar semakin tidak mencerminkan fundamental perekonomian Indonesia. Ini kita selalu anunya ke sana terus. Padahal bukan cerminan fundamental ekonomi Indonesia. Melainkan semakin mencerminkan, menurut saya, semakin mencerminkan kebijakan ekonomi Amerika yang tadi saya sampaikan, jalan sendiri tadi. Jadi jangan dibawa persepsi nantinya setelah ini, masih kita bawa persepsi itu pada dolar. Mestinya tidak seperti itu. Maaf kalau saya salah. Tapi yang saya lihat mestinya tidak seperti itu. Karena ekspor kita ke Amerika kurang lebih mungkin 10% dari total ekspor kita. 10-11% dari total ekspor kita. Meanwhile, Coordinating Minister for the Economy, Darmin Nasution, says Jokowi's plan to strengthen the rupiah against the dollar won't see the greenback phased out completely, as bilateral trade can never completely escape the dollar's influence as remains primary reference of most economies. Tapi masalahnya ada dolar kan adalah referensi mata uang perdagangan dunia dan investasi juga di sana. Memang ya sampai sekarang dolar masih menjadi referensi perdagangan dunia. Jadi apa yang dikatakan Presiden itu maksudnya adalah kalau dalam esensinya sebenarnya kurs satu negara dengan yang lain itu ditentukan betul oleh perdagangannya. Tetapi soal perdagangan dunianya kan juga lain. Artinya Anda berdagang minyak dimanapun di dunia ini pasti harganya pun dolar di itu. Kalau proyeksi kenaikan. Darmin says although exports to the United States is below shipments to China, it remains high amid falling exports with the latter.